Okay, good morning, grade 5. And then now we will continue our lesson still about fractions. Now today we will learn about word problem and dividing a fraction by whole number. Yeah. Don't forget to take your book and then take your pen and then please pay attention. Open your book page 77. I will explain number 1. At a party, there were 8 guests. Each guest ate 2 1/4 orange. How many orange did the 8 guests eat in total? Oke, jadi dalam sebuah pesta itu ada 8 tamu. Jadi, satu tamu itu memakan 1/4 jeruk. Nah, kalau misalnya ada 8 tamu, jadi totalnya berapa? Oke, I will explain. For the first, you write 1 guest equals to 1/4 orange. After that, how about 8 guests? So, kita kalikan ya. 8 times 2 1/4. Don't forget, 2 1/4, this is a mixed number ya. For the first, we will change to fraction. Kita mau ubah ke pecahan biasa. Don't forget ya, 4 times 2 equals 8. 8 plus 1 equals 9. 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 ditambah 1 sama dengan 9. So we write 8 times 9/4. Okay, after that, look at this. 8 and 4. Can 8 divided 4? Yes, can. So, kita coret seperti ini. Look at this. Okay, 8 divided by 4 equals 2. And then 4 divided by 4 equals 1. So, 2 times 8 equals 18. Ya, so 18 orange. Paham ya? Karena ini sudah tinggal 1, jadi tinggal 2 dikali 9 itu sama dengan 18. Okay, let's continue. Page 78. The length of a picture is 2 meters and its breadth is 1 to 5 meters. Find the area of the picture. Ya, kita mau cari the area of picture equals. Nah, berarti ini dikali karena disuruh mencari luas. 2 meters times 1 to 5 meters. Oke. Nah, don't forget this one change to fraction. Ini kita mau ubah ke bentuk pecahan biasa. Oke, 5 times 1 equals 5. 5 plus 2 equals 7. So we have 7/5. Understand ya? 2 and 5 itu tidak bisa dibagikan. So 2 times 5, 2 times 7 equals 14. And then 5 still 5. So we have 14/5. Nah, ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Nah, bagaimana cara mengubahnya? We have learned about this the last lesson ya. Kita sudah belajar di pelajaran yang lalu. Jadi teacher yakin anak kecil semua yang sudah mengerti. 14 dibagi 5. Oke, we have this 2 4/5. Oke, 2 4/5 meter square. So, the area of the picture is 2 4/5 meter square. Oke, understand ya? Next, continue. Number 5, Sue bought 5 pieces of cloth to make custom covers. Each piece of cloth was 1.78 meters long. For the question A, what was the total length of cloth she bought? And then B, 1 meter of the cloth cost 60,000 rupees. How much did? Okay, look at this. Nah, jadi pertanyaannya, itu si Su membeli 5 buah kain untuk membuat sarung bantal ya. Nah, masing-masing kain itu panjangnya 1/7/8. Jadi ditanyanya yang A itu berapa total semuanya. Kemudian yang B kalau 1 meter itu harganya 60.000. Jadi total semuanya berapa? Oke ya. Ya, the total length of cloth. Jadi kita kalikan ya. 5 times 178. Don't forget this one change to fraction. Kita ubah ini ke bentuk pecahan biasa. Dapatnya 15A. Nah, ini
Karena 5 dan 8 itu sudah bisa kita bagikan, jadi 5 kita kalikan dengan 15. 5 times 15 equals 75A. Nah, ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa. The answer is 938 meters. Oke, berarti the total length of cloth equals 938 meters. Oke, after that, so we know ya, kita bisa cari berapa harganya. She pay for all the clothes. Jadi dia bayar untuk semuanya itu berapa? Nih dia, 938 times 60,000 ya. Don't forget this one change to fraction. Dapatnya seperti ini, 75A times 70,000. Nah, 70,000 can divided 8. Jadi kita coret. Oke, 8 divided 8 equals 1. And then 70,000 divided 8 equals ya 7.500. Oke, and then kita kalikan 75 dikali 7.500. Nah, ini dia 562.500 ya, 562,500 ya. Oke. Do you understand? Let's continue. Nah, today after that we will learn about dividing a fraction by whole number. Ini artinya membagi pecahan dengan bilangan bulat ya. Nah, teacher kasih contohnya page 79. You can open your book page 79. Number 1. Set parts of the model to show division, then fill the blanks. Look at this. For A, ya, number 1 part A, 1/3 divided by 2. 1/3 dibagi 2. Oke, kita pakai menggunakan model, menggunakan bar. Look at this. Nah, ini ada satu bagian. 1/3 itu artinya satu bagian dibagi 3. We have learned about this ya. The last lesson kita sudah belajar tentang ini di pelajaran yang lalu. Jadi kalau ada 1/3 itu artinya satu bagian dibagi 3. Nah, ini sudah ada satu bagian, kita bagi 3. 1, 2, 3. Nah, sudah 1/3 itu yang ini. 1/3 bagian ini kita bagi 2. Nah, dapatnya ini. Oke. Nah, ini dia 1/3. Oke, 1/3. Nah, ini dia 1/3, 1/3. After that, 1/3 divided by 2. Berarti 1/3 ini kita bagi 2. Ini sudah. Nah, kita bagi 2 berarti yang kita arsir. Nah, ini dia. Oke, so we have 1/6 is shaded. Jadi 1/6. So 1/3 divided by 2 equals 1/6. Okay, let's continue again. Page 80. Number 2, divide and draw models to help you where necessary. Look at this. Number 2 part A. 4/5 divided by 2. Jadi 4/5 dibagi 2. Ingat kalau katanya 4/5 berarti 4 bagian dari 5 semuanya. Look at this. Ini sudah ada 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. And then kita mau tandai hanya 4 karena digunakan hanya 4/5. Nih, 1, 2, 3, 4. Oke, after that ini divided by 2. Nah, ini. Jadi ini tadi 4/5. 4/5, ini dia 4, kita bagi 2 dapatnya ini. Oke, so this 2/5. Ya, ini jadinya 2/5. So 4/5 divided by 2 equals 2/5. Okay, do you understand, my kids? Okay, let's continue again. Page 80, number 3, divide, express your answer in its simplest form. Nah, yang tadi kita sudah gunakan pakai models atau bar, and then now, jadi ada dua cara, ya, two method. Yang pertama dengan menggunakan bar yang tadi, and then kalau yang ini langsung saja, look at this. Teacher will explain part B, ya. 4/8 divided by 9, 4/8 divided by 9. For the first, we write 4/8 divided 9 first. Nah, seperti ini.
Kenapa teacher buat 9 per 1? Supaya kamu nanti bisa paham. 9 ini bilangan bulat, supaya kamu nggak bingung, tapi kalau kamu sudah paham langsung saja boleh. Supaya tidak bingung, kita buat terlebih dahulu dia 9 per 1. Oke, after that, 5, 8, divide, bagi, itu diubah menjadi times, kali. Nah, ketika ini berubah menjadi kali, nah ini ditukar. Numerator jadi denominator, denominator jadi numerator. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Oke, understand ya? After that, kita langsung kalikan saja. 5 times 1 equals 5, 8 times 9 equals 72. Oke, ini dia caranya. Kalau menggunakan cara seperti bar yang tadi, itu bisa kalau angkanya itu tidak terlalu tinggi. Tetapi kalau kamu sudah mengerjakan angka yang tinggi, langsung saja seperti ini. Ya, understand ya? Atau langsung 5 per 8 dikali 1 per 9 juga boleh. Nggak melalui ini juga boleh. Yang penting kamu sudah paham. Jangan nanti kamu bingung kenapa bisa jadi 1 per 9 padahal ini 9. Oke ya, dari sini caranya kenapa bisa jadi dapat 1 per 9. Oke, let's continue. Still page 80, number 3 part C. Divide, express your answer in its simplest form. Ya, 8, 9 divided by 4. Look at this, 8, 9 divided 4 first. Okay, after that, 8, 9 divided, ya, change to times. Nah, ini juga dirubah jadinya 1/4. Oke, 8 can divided 4, ya. Jadi kita coret. Oke, 8 divided 4 equals 2. 4 divided 4 equals 1. We have learned about this the last lesson. Kita sudah belajar tentang ini di pelajaran yang lalu ya. Jadi teacher langsung aja. After that, 2 times 1 equals 2. And then 9 times 1 equals 9. So the answer is 2, 9. Okay, let's continue again. Page 82. Dodi bought 3/5 kg of mint month. He divided the month into 6 equal portions. A. Find the mass in kilograms of one portion of month. And then B. Find the total mass in kilogram of 4 portion of month. Jadi Dodi itu membeli 3/5 daging domba ya, cincang. Nah, dia mau membagi itu ke dalam 6 bagian. So, you know ya, kalau dibilang dibagi berarti nanti dibagi. Nah, pertanyaan yang A, cari berapa beratnya dalam kilogram satu porsi daging domba itu. Jadi ketika dibagi ke 6 porsi itu, satu porsi itu ada berapa kilogram? Itu pertanyaan yang A. And then pertanyaan yang B, find the total mass in kilogram of 4 portion of month. Jadi kalau yang B itu, kalau misalnya 4 porsi, jadi dia berapa? Oke, yang A cari dulu satu porsi berapa kilogram, terus yang B kalau dia sudah 4 porsi berarti berapa total beratnya. Oke, let's answer together. A sudah tahu ya, yang E pasti divide. 3/5 divided 6. 3/5 divided 6 equals 3/5 divided 6 first, and then after that 3/5 times 1/6. Nah, ini kalau kamu sudah paham, kamu boleh langsung ke sini tanpa harus di ini dulu yang dikerjakan ya. Oke, and then after that, look at this. Oke, 3 and 6 can divide 3. So 3 divided 3 equals 1, and then 6 divided by 3 equals 2. 1 times 1 equals 1, and then 5 times 2 equals 10. So the portion of mint month was 110 kg. Ya, jadi satu porsi itu beratnya 1/10 kilogram. Oke, understand? After that, part B, page 82, sorry. Nah, yang B ya. Oke, 4 times 110. Nah, jadi kalau yang tadi satu porsi sudah dapat 1/10 kg, sekarang kita mau hitung berapa totalnya kalau dia ada 4 porsi. So, berarti itu dikali. 4 times 110 equals, nah ini langsung aja ya. 10 can divided 4 ya, sama-sama dibagi 2. 4 divided 2 equals 2.
10 divided 2 equals 5. Jadi 2 times 1 equals 2, and then 5 still 5. So the answer is the total mass of 4 portion of munch was 25 kg. Do you understand, my kids? Okay, I think today enough for our lesson, and then please do your exercise. Don't forget, if you don't understand, you can ask me. Thank you for your attention, my kids. God bless you.